السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على هذا الاجتماع المبارك وعلى هذه الجلسة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا ويبارك في حبايبنا جميعا، لا سيما حبيبنا حامد النقيب، نسأل الله أن يبارك فيه ويطيل في عمره وأن يرزقه الصحة والعافية وطول العمر في خير وعافية. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini tidak lain adalah untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkatan, diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkatan pada umurnya kita, terlebih khusus daripada guru kita Habib Hamidun Nagib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan kepada beliau, disehatkan, dipanjangkan umur, dan Allah Subhanahu wa taala berikan segala apa yang kita cita-citakan. Wa inna thimar hadhihi al-majalis wa inna نتائج هذه المجالس وإن الخيرات التي يجنيها المؤمن في هذه المجالس يجدها المؤمن يوم أن تأتيه المنية ويوم أن يختم الله له هذا العمر، فتأتيه الفيوضات من الله وتأتيه الرحمات من الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالخاتمة الحسنة. Dan tidak lain adalah faedah majelis seperti ini yang merupakan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Wa Allah Subhanahu wa taala rahmatuh wa juduh wa karamah Subhanahu wa taala 'inda al-munkasirah qulubuhum min ajlihi Subhanahu wa taala, فلنكسر قلوبنا ولنتذلل لرحمته سبحانه وتعالى عسى أن يعمنا جميعا برحمته وبجوده وبفضله سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan dan rahmat serta keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan dan memperhatikan kepada hati-hati yang merasa rendah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita pada saat ini tadarruk mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita semua mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. وقد نبه على ذلك الشيخ أبو بكر بن سالم رحمة الله عليه في كتابه مفتاح السرائر وكنز الذخائر إلى أن المؤمن ينكسر قلبه لله سبحانه وتعالى، وعلى المؤمن أن يجاهد نفسه بالتذلل لله سبحانه وتعالى. وأورد الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى أنا عند المنكسر قلوبهم من أجلي. Dan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam kitabnya Miftah Sarair, beliau menyatakan berkenaan dengan makhluk, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala haruslah berusaha merendahkan, menghancurkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan serendah-rendahnya, sebab di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang hatinya terasa hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وقد مشى على هذا الانكسار وعلى هذا التذلل وعلى هذا التواضع الأنبياء والصحابة وغيرهم من الأولياء من سلف هذه الأمة. Dan ini yang sudah dicontohkan para nabi, para rasul, dan para salaf kita yang mereka adalah pilihan-pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah merendahkan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. فلما أخبر الحبيب صلى الله عليه وصحبه وسلم أخبر صحابته الكرام أنه لن يدخل الجنة الناس إلا برحمة الله، قيل يا رسول الله حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat-sahabatnya tidak akan ada yang masuk surga kecuali dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan juga dengan aku, kecuali aku diberikan Allah Subhanahu wa taala curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ardhah قال لو نادى في أهل المحشر ستدخلون الجنة إلا رجل لظننت أنني أنا الذي لن أدخل الجنة. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia menyatakan kalau seandainya ada
di padang mahsyar itu satu orang yang masuk surga, aku berharap aku yang masuk surga tersebut. وسيدنا عمر المحضار رحمة الله عليه صاحب الخلوات وصاحب المجاهدة وصاحب الأذكار الكثيرة وصاحب العلم الغزير رحمة الله عليه يقول لو أعلم أن الله تقبل لي تسبيحة لأطعمت كل بيوت تريم بالبر والخبز بالبر واللحم. Sayyidina Syekh Umar Muhdar, seorang ahli khalwat, seorang ahli zikir, seorang yang mempunyai ilmu yang luas luar biasa. Beliau menyatakan kalau seandainya aku mengetahui satu tasbih yang kuucapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku jamu seluruh orang yang di kota Tarim ini dengan gandum dan daging. فلننظر إلى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق أجمعين وأفضل الخلق أجمعين، ثم إلى أفضل صحابته، ثم إلى خيار السلف، كلهم في تذلل وفي خشوع وفي خوف من الله سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dan memilih dari mulai junjungan para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul serta pilihan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus kepada salaf kita, mereka semuanya di dalam hati mereka merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ولقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في ذات يوم أمام الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن هناك من أمته من يدخلون الجنة من الأبواب الثمانية، من أبواب الجنة الثمانية، وكان أمامه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال أنت منهم يا أبا بكر، ومع هذا خائف من الله سبحانه وتعالى. Beliau pada saat duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ada orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehormatan masuk di dalam seluruh pintu daripada 8 pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa engkau termasuk orang tersebut wahai Sayyidina Abu Bakar. Maka pada saat itu Sayyidina Abu Bakar yang memiliki keutamaan yang luar biasa, tapi rasa takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. وسيدنا عمر المحضار هذا الذي خاف من ربه وهذا الذي عنده هذا التواضع الجم، لما أن توفي وجدوه متوفيا ساجدا لله سبحانه وتعالى، فاضت روحه وآخر ما فاضت روحه وهو ساجد لله تعالى. يا نعمها من خاتمة حسنة لله سبحانه وتعالى. Banyak sekali dari para salaf kita, mereka ketika meninggal dunia, para orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam keadaan sujud, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggal dalam keadaan sujud, yaitu tempat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. فلنصلح قلوبنا ولنفتش أنفسنا، نصلح قلوبنا فيما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، عسى أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا وإليكم في هذا المجلس المبارك، ولا نخرج إلا وقد كتب الله لنا بالخاتمة الحسنة، ونلقاه سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو راض عنا. Dan pada saat ini kita koreksi diri kita, kita lihat hati kita, maka bersihkanlah hati kita, rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buka hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penutup yang baik untuk kita hingga di hari kiamat kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. ولا نطيل عليكم، نترك المجال كذلك لحبيبنا نجيب حمد النجيب وغيره من الحبايب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين جميعا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الضعفاء والمساكين، اللهم انظر إلينا والحاضرين جميعا. اللهم إننا متذللون لرحمتك، خاضعين خاشعين لك، معترفون بذنوبنا، معترفون بزلاتنا، معترفون بخطايانا، وأنت أعلم بحالنا منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا صغيرها وكبيرها، دقها وجلها، ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنك تعلم حالنا وتعلم ضعفنا
وما حل ببلاد الإسلام والمسلمين من الأذى ومن البلاء ومن انتشار الأمراض ومن انتشار مرض كورونا ومن انتشار الفتن والحروب في بلاد المسلمين، ما ذلك إلا بسبب ذنوبنا، فاغفر لنا يا غفار، ارحمنا يا رحمن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك يا رب العالمين، واختم لنا بالخاتمة الحسنة يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، متحققين بها ظاهرا وباطنا حسا ومعنى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan nasihat dan munajat beliau kita mendapatkan faedah dan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama mendengarkan tambahan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita di malam hari ini, mendengar nasihat dari guru mulia kita, geduah kita yang telah memberikan perhatian khusus kepada kita, yang telah mendidik jasad dan ruhnya kita, mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menanamkan kepada kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ikat kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mendengar nasihat dari beliau, insyaallah juga bermanfaat untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita, dan terlebih lagi kita berharap dengan nasihat dan doa dari beliau, Allah Subhanahu wa taala angkat bala dan musibah. Allah Subhanahu wa taala angkat wabah corona dari bumi Indonesia, terutama dari Palembang Darussalam. Amin ya rabbal alamin.